नमस्कार दर्शक बंधु अचुस्मिता किचन रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक पा नहीं आसी माणबसा गुरुवार स्पेशल अति सहज मंडा पिठार रेसिपी। एकु बनैबा बहुत सहज एवं बहुत जल्दी बनी जाय थाए। एठी मु चावल को गुंड करिनी बाटिकी बनैची। यही अति सहज पिठा को मु केमती बनैची आपण भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु एवं मोर छोट छोट टिप्स को फॉलो करंतु। आपण को पिठा पूरा परफेक्ट नरम बनिबो। भिडियोटी भल लागिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। चलन तले स्टार्ट करबा आज रो रेसिपी। एई मंडा पिठार रेसिपी पई मु एठी ए जो गोटे गिन्ना रे गोटे गिन्ना चावल मु नेची ताको बतरे कि मु 3 घंटा बतरे नेथली। देखंतु केते बढ़िया भाबरे हमर चावल पूरा बतुरी जाइए। आमे ताको कौन करबा ना गोटे ग्राइंडर जार रे देकी ताको बाटी आनिबा। आमे देखंतु मु एबे बाटी कि नहीं आसी। एठी मु अधा गिना पानी यूज करिछि बाटला बेले। आपण जेतेबेले बाटिबे चावल को पूरा पतला बा पांचिया करिकि बाटिबेनी। तार कंसिस्टेंसी को एतिकी ही रखिबे। देखंतु हमर बैटर रो कंसिस्टेंसी एतिकी ही रहिले। एपटे देखंतु केते बढ़िया भाबरे हमर पूरा चिकन करके बाटी टिके भी लागुनि। मु गार पकेले गार पड़ जाए ताने आप जानी पार्थिव आमर बटाटी केते चिकन बनी। आप चिकन करके बाटिक आनिबे ताको आमे साइड रखिदबा। देखंतु हमर अधा गिना ठू टिके कम पानी हमर सरीची। तापरे आमे कोन करबा ना गोटे बसैबा गोटे करेई बसई कि सेतरे आमे गोटे गिना फुल गोटे गिना पानी दबा। आमको लगिले आमे पछर आउ दबा। आमे बाटिया पे अधा गिना यूज करथिले आ गोटे गिना आमे एठी देइचंती। तापर आमे स्वाद अनुसार लूण टिके दबा देकी ताको आमे पानी को प्रथमे फुटिया पे दबा। देखंतु हमर पानी बे फुटी आसलानी। एबे आमे को करबा ना गोटे हाथ रे से चावल रो जो बटा आमे आनिचंदी ना ताको ढालिबा। आ गोटे हाथ रे आमे पिठा कड़िका सहायता रे ताको घांटीबा। बारंबार चलौथुआ बिल्कुल भी आमे बंद करबानी। आम देखंतु सब गुडी को मु देई देइची। तापरे आमे होची एई समय रे आमे कोन करबा ना आमे जो पात्र रे बनौथबा ना ताको गोटे हाथ रे धरिबा नले हमरो एठी एपट सेपट हे जिवो। देखि तापरे आमे ताको चलेइबा। एठी आमे गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रे रखिबा। बिल्कुल भी हाई करबानी। आ एई परि भाबरे आमे ताको बारंबार चलौथबा बिल्कुल छाड़ीबानी बेसी काहेकि हमर सेटा लागि जिवो तळु। एठी आमे बे देखंतु हमरो खळी बा जंतणी आस्ते आस्ते गाढ़ा ही आसलानी। एपरी भाबरे आमे ताको गोटे हाथ रे धरिबा आ गोटे हाथ रे एठी मु आपन को मोर जो पात्र रे मु रखिथिली ना बैटर सेठी अल्प टिके पानी देकी मु ताको देथिली। सेटा मु आपन को वीडियो करबे भूली जाईची। ता माने एठी मते 2 गिना रो मात्र अल्प टिके कम पानी लागिची। पूरा फुल 2 गिना लागिनी। देखंतु हमरो केते सुंदर भाबरे हमरो एक गोटे जगह एकाठी हो गलानी हमरो जंतणी बा खळी। एमती हेला आपण जानिबे हमर सिझी आसलानी। आ तापरे आमे ताकू आ टिके समय चलेइबा। जेतेबेले हमर खळी बा जंतणी पूरा उल्टी न जाय छै आमे जानिबा जे हमर खळीटा हेनी। एबे देखंतु हमर केते बढ़िया भाबरे पूरा उल्टी पडुची करे रे न लागि कि जिन पिठा उल्टी पड़े ना सेमती हमर जंतणी बा खळीटा उल्टी पड़ची। एबे हमर खळीटा माने पूरा प्रस्तुत हो जायची। ताको आमे घोड़े दबा किछि समय पई आउ टिके ठंडा भी हो जिवो ताको रेस्ट करिया में छाड़ दबा। एई समय रे आमे पूरा प्रस्तुत करबा। एठी देखंतु मु पूरा पई नडिया नेची गोटे बड़ साइज रो नडिया को मु ताको छोट छोट करके काटी की तापर ग्राइंड करके नै आछि। आपण चाहिले त कोरी की मध्य नै आनि परिबे। एठी मु किछि गुड़ नेची आपण आपन स्वाद हिसाब रे गुड़ नेबे। आपण जेतिकी मिठा खाइबे से अनुसार एठी मु किछि गुजराती आउ किछि गोलमरिच को गुंड करके आनछि। आमे प्रथमे गोटे करेई रे बसैबा गैस रे सेते अल्प टिके पानी दबा। जेहेतु हमर गुड़टा टेड़ा गुड़ अछि सेटा लागि जिवो खाली गरम करेई रे देले सेतिमे बहुत कम पानी दबा। हमर पानी रो दरकार ही नाही। देखंतु हमरो एमती जेतेबेले मेल्ट हे जिवो ना गुड़टा आमे जानिबा या पई हमर कोनोसी पाग दरकार नाही पूरा पई। एबे आमे मेल्ट हे गला परे गुड़ सेठी आमे पूरा को देई दबा। नडिया रो कोरा को देई दबा देके आमे ताको पूरा प्रस्तुत करबा। तापर एपट सेपट करबा। कलर हमर जे पर्यंत चेंज हेनी से पर्यंत आमे ताको भाजीबा। एई समय रे आमे गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रे रखिबा। बिल्कुल भी हाई करबानी।
ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲେ ନା ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି ପୁରର। ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ କି ଆମର ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ ନା ପୁରଟା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ କି ଆମର ପୁର ହେଇଯାଇଛି। ସେଟା ବି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହେଇଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଟା ଅଲଗା ଲାଗିବ। ତା କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତାମାନେ ଆମର ପୁର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୁରଟାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏପଟେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯନ୍ତଣୀ ବା ଖଳି ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ପୁର ଯେତିକି ସମୟ ହେଲା ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳି ନେବା, ଥାଳିରେ କିଛି ଘିଅ ଦେବା। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯନ୍ତଣୀ ବା ଖଳିକୁ ଦେବା, ନହେଲେ ଆମର ଖଳି ଲାଗିଯିବ ଥାଳିରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଘିଅ ଦେବା। ଦେଇକି ତାପରେ ତା ଚାରିପଟେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଳିକି ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଖଳିକି ଟିକେ ଚକଟି ନେବା। ନ ଚକଟିଲେ ଆମର ପିଠା ଭଲ ହେବନି। ଏବେ ମୁଁ ପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖୋଲିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖଳି ଆମେ ଚକଟିବା ନା, ଖଳି ହାତ ହେଲା ବେଳେ ଚକଟିଲା ବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ସେଠି ହାତ ହେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଚକଟିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଅଟାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ଚକଟିଲା ବେଳେ, ସେମିତି ଆମେ ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ତାକୁ ଚକଟି ନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ଚକଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚକଟା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ପିଠା ଗଢ଼ିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ହାତ ବା ଦୁଇ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପାଣିରେ ଲଗାଇଦେବା ଦୁଇ ହାତରେ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ କରିବା। ଗୋଲ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଲ୍ ଯେମିତି ହୁଏ ନା, ସେମିତି କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଟିପ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣା କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ କରୁଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ମୋର ସମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପୁର ଦେବା। ଆଉ ପୁର ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ତାର ଯେଉଁ ଆମର ଖଳି ବା ଯନ୍ତଣୀକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା। ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ପୁରେଇ ଦେବା ପୁରକୁ ଭିତରକୁ, ନହେଲେ ଆମର ପୁର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଆଉ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ଏମିତି ଆମର ଯନ୍ତଣୀକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର ବଳିଛି ନା ଉପରେ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ରାକ୍ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରିବା, ନହେଲେ ସେଇଟା ଫାଟିଯିବ। ପିଠା ସିଝେଇଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଭଲ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପିଠା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଢ଼ି ନେଇଛି। ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି କରି ନେଇଛି। ସେଥିରେ ପୁରକୁ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠେଇଛି। ଏମିତି ଆମେ ପିଠାକୁ ଗଢ଼ିବା। ବିଲକୁଲ ବି କ୍ରାକ୍ ନ ରଖିକି ଆମେ ତାକୁ ଗଢ଼ିବା। ଆମର ଚକଟା ଯେତେ ପ୍ଲେନ୍ ହେବ ନା, ଆମର ପିଠା ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଚକଟାଟାକୁ ନରମ କରିକି ଆପଣ ଚକଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିକି ନେଇ ଆସିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସିଝେଇବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ନେଇଛି। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ତଳଟା ନା, ସେଇଟା ଆମେ ଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଉଛି। ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଦେବା ସେଠି। 2 ଗ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ତଳ ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ଥାଏ ନା ଆମର ଛାଞ୍ଚ, ସେଇଟାକୁ ଦେବା। ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇଦେବା। ବସେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବାମ୍ଫ ନ ଆସିଛି। ବାମ୍ଫ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପିଠାକୁ ସେଇଠି ଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାମ୍ଫ ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାକୁ ବି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ପିଠାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆମର ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଯେତିକି ଜାଗା ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେବା। ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରଖିଥିବା ଆମେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାର ଢାଙ୍କଣା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ତାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବା। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଆମର ପିଠା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଢାଙ୍କଣା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମର 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଲୁଛି। ଆମର ପିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାମ୍ଫ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜୋରରେ ବାହାରୁଛି। ପୁରା ଦିଶୁଛି ଆମର ପିଠାଟା ଅଲଗା, ସିଝିଲା ପରେ ଅଲଗା ଦିଶେ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ତଳକୁ ଖୋଲି ନେବା। ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ତାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଂସାର ଥାଳି ନେଇଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ କଂସା ଥାଳିରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ
खोलीदेवा मोर पिठा पूरा प्रस्तुत हो जाए। आपको केमती लगे मोर वीडियो मतामत जनइबे। आज रही पुणी आसबे आउ एक रेसिपी नहीं। जय जगन्नाथ।